प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किए मुसर्रत जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहब। ये बताएं 31 तारीख गुजर गई, वज़ीर आज़म और हुकूमत यानी आप लोग वहीं के वहीं हैं, लेकिन पीटीएम इस बात पर डिटर्मिंड है कि वो आपको घर भेज कर रहेगी। क्या डील करेंगे अपोजिशन को और किस तरह डील करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कि पीडीएम जो 11 जमातों का गठ जोड़ा, इनकी पॉलिसी और इनकी स्ट्रेटजी को देखते हुए तो हमें कोई ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं रहा। आप सब लोगों के सामने, मीडिया के सामने है, हमने जो जो बातें कही अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित हुई। और आज पीडीएम की जो, आज नहीं बल्कि कल उनकी जो लास्ट डेट थी वो भी गुजर गई और ना किसी के इस्तीफे आए। और उसके बाद बाकी भी जो सारा इनका बयानिया था वो लोगों के आगे भी बहुत बुरी तरह से पिटा। और पाकिस्तान की जो मासूम 22 करोड़ आवाम है, उन्होंने इनको, इनके बयानिए को रिजेक्ट करके और इनकी ये जो झूठों पे मबनी जो भी बयानिया था उसमें शामिल ना होके ये साबित किया कि ये जो हम चोरों के खिलाफ ड्राइव अगेंस्ट करप्शन और उसके साथ साथ ये जो कब्जा माफिया से इस मुल्क को हम आजाद कराने के पीछे लगे हुए हैं, उनको अपनी हुकूमत के ऊपर, अपने लीडर इमरान खान के ऊपर ना सिर्फ ट्रस्ट है बल्कि इनको इतने अरब रुपए लगाने के ऊपर भी इनके जिस तरह से जलसे फ्लॉप हुए, तो वो दीवार पे लिखा जा चुका था कि अवाम ने इनको 2018 में रिजेक्ट किया और अब बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट किया। और आगे इनके बयानिए में भी कोई दमखम नहीं है। गौर करें कि 11 जमातें जिनका आपस में कभी किसी किस्म का नजरियाती उसको क्या कहते हैं कि कोई गठजोड़ बनता नहीं है, जो एक दूसरे के पेट फाड़ के पैसे निकालने की बातें करते रहे और फिर एक कंटेनर के ऊपर एक बयानिए के साथ जब उभर के सामने आए, तो हम शुक्रगुजार हैं अपने अवाम के और इंशाल्लाह उन्हें मायूस नहीं करेंगे। आज जिस तरह केपी के अंदर आपने देखा होगा कि हम तो अपने काम पे लगे हुए और हमारा काम क्या है, अवाम को रिलीफ देना, गुड गवर्नेंस और जो अवाम के टैक्स का पैसा है उसको ईमानदारी से लगाना और आने वाली करप्शन का रास्ता रोकना। और आने वाली करप्शन का रास्ता इसी तरह से रोका जा सकता है जिस तरह हमने इनको ना एनआरओ दिया है ना देंगे। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि अगर मुझे फर्ज करें कि दो ऑप्शंस हो, अपनी कुर्सी बचानी हो या इनको एनआरओ देना हो, तो मैं एनआरओ नहीं दूंगा कुर्सी बचाने के लिए। उसके लिए अगर सबसे बड़ी सेक्रीफाइस तो यही हो सकती है कि हमारी 22 साल 25 साल स्ट्रगल के बाद हम लोग पावर में आए, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे जाना, लेकिन हम इनके खिलाफ ये जो मुहिम है इसको हम नहीं छोड़ेंगे कभी भी इंशाल्लाह। उसकी वजह यह कि अवाम ने हमारे ऊपर एतबार, हमें मैंडेट ही इस चीज का दिया है कि हमने इस मुल्क को करप्शन फ्री बनाना है और पहले होने वाली करप्शन को हमने डिसाइड जब तक हम नहीं करेंगे, हम आने वाली करप्शन का रास्ता नहीं रोक सकते। तो हम लोग बड़ा वाज़े हैं, बड़ा क्लियर हैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कि अवाम को मैक्सिमम रिलीफ किस तरह से देना है। मैं अर्ज करूं कि पंजाब की पूरी पॉपुलेशन को हम 11 करोड़ को हम हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रहे हैं, पूरी फैमिली कवर होगी। और आज केपी के अंदर कोई 4.5 करोड़ के लगभग की आबादी को हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का लॉन्च हुआ, उसके बाद आगे भी जो एहसास प्रोग्राम है, कोई भूखा ना सोए, हमारी तवज्जो इसकी तरफ है। हाँ, ये करूं कि ये जो जिस बयानिए के साथ आए थे उसी बयानिए के साथ ये दफन हो गया इनका बयानिया। और इनकी सियासत में आखिरी जो कील इन्होंने अपने ताबूत में खुद लगाया वो ये था कि 31 जनवरी को इनका आखिरी डेडलाइन थी। वो भी अल्लाह के हुक्म से डेडलाइन तो खत्म होगी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये इस्तीफों को इन्होंने किस अचार के जार के अंदर रखा हुआ है या जिसको हवा नहीं लगने दे रहे। ये कम अज कम मीडिया के ऊपर ही आके बता दें कि अब इनके अगली स्ट्रेटजी क्या है। अपने जो लूटी हुई दौलत है उसको बचाने के लिए अब इन्होंने अवाम को कौन सा धोखा, कौन सा झांसा देना है, लेकिन अवाम ने माशाल्लाह खुद को जिस तरह से अक्लमंद साबित किया है। सारी जो मूवमेंट के फेल होने का क्रेडिट मैं अपने से ज्यादा आवाम को दूंगी। अच्छा, आपने करप्शन की बात की, अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि 2019 से 2020 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट ये कहती है, जैसा कि आपने करप्शन का जिक्र किया, कि मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ी, जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर पाकिस्तान की सूरत हाल ख़राब हुई, जो रूल ऑफ लॉ है उसमें भी पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। ये दो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने, या दो ऐसी जगह हैं जिसकी वजह से ये एक पॉइंट पाकिस्तान नीचे गिरा, यानी मज़ीद करप्ट हो गया। तो आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर कोई उंगली उठाएंगी, जिसके मोहतरम वज़ीर आज़म भी रहे हैं हमारे, या आपके पास कोई और जवाब इसको देने के लिए? नहीं, मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाऊंगी। मैं अर्ज करूं, हमने बारहा बहुत सारे हमारे बाकी जो रहनुमा है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के अंदर हमने डिफरेंट मीडिया टॉक्स के अंदर ये बात बावर कराई है कि जो
میجر ان کا جو اس کے اوپر اگر آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی آپ ڈیٹ دیکھیں پبلش ہونے کی تو 2018 ہے. تو 2018 میں اگر کوئی چیز رپورٹ پبلش ہوئی ہے تو اس کا ڈیٹا تو اس سے پہلے ہی لیا گیا ہے, یہ ہم نے پہلے بھی کیا. 2019 ابھی میں پھر بات, اچھا دوسری بات جو یہ ہے کہ اگر کچھ چیزوں میں دیکھیں, کچھ چیزوں میں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم بارہا ایک بات کرتے ہیں کہ سسٹم میں ابھی بھی ان کے لوگ بینیفیشری جو ان کے ساتھ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے وہ کچھ نہ کچھ بیچ میں روڑے اٹکانے کی کوشش تو کرتے رہتے ہیں, لیکن اس میں جو لیڈرشپ یا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اگر ہم اس حساب سے دیکھیں, آپ غور کریں کہ اس وقت ہم نے ریکارڈ ایکسپینسز ختم کیے. اب جو پرائم منسٹر پہلے ڈائریکٹ کرپشن میں پرائم منسٹر اور ان کا پورا خاندان انوالو تھے, اس میں تو آپ کو ماننا پڑے گا دار صاحب کہ اس میں تو الحمدللہ ہم زیرو پہ لے کے گئے. جو میگا کرپشن تھی, جو بڑے بڑے جو پروجیکٹ کے تھرو یہ جس طرح سے کک بیکس اور سارا کچھ ہوتا تھا, ایریاز آف امپروومنٹ ہیں. ہم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم نے 100% ٹارگیٹ اچیو کر لیے ہیں, لیکن جو سچویشن پہلے تھی اس سے بہرحال بہت امپروو ہوئی ہے. آگے مزید اس میں گنجائش ہے. جو اگلے ابھی یہ جو آہو بقا یہ چیزیں, آپ یہ سنا مجھے یہ ایک بات کریں کہ جس طرح مشرف کے پاس ہی واز فلی امپاورڈ, ساری پاور کے ہوتے ہوئے جس طرح انہوں نے ان کو این آر او دیا اور پھر اس کے بعد ملک میں کی تاریخ میں سب سے بدترین کرپشن ہوئی, تو ہمارے لیے کتنا ہی آسان ہے کہ ہم اپنی کرسی کو بچانے کے لیے جیسے انہوں نے اپنی باریاں لگائی ہوئی تھی, ہم ان چوروں کی یہ جو 11 جماعتوں کا ڈاکو موومنٹ ہے اس گاش روڈ کی اگر ہم بات مان لیں تو ہمارے لیے گورنمنٹ کرنا بہت آسان ہے. جو ہم لیکن ہمارا چانس یہ ہے کہ ہم ان کو کسی قسم کا این آر او دینے کے لیے تیار صرف اس ملک کی خاطر نہیں ہے. ہم مشکلیں جھیلنے کو تیار ہیں. ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات جو کہی ہے کہ اگر انہیں اپنی کرسی کی قربانی دینی پڑی تو وہ دیں گے, لیکن ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم تو کرپشن کریں گے لیکن ہم ان کو ان کی جو پکڑی کرپشن ہے اس کو ہم عوام کے سامنے لائیں گے, ایسا نہیں ہے. سو انشاءاللہ یو ول سی کہ ہر آنے والا دن, اب آپ اگلے سال کی رپورٹ کا بھی انتظار کریں, ہم تمام ایریاز کے اندر میجر امپروومنٹ لے کے آئیں گے مزید. اور جہاں تک بات رہ گئی کچھ چیزوں کو انہوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا ہے, جیسے نیب کو آپ یہ دیکھیں کہ نیب نے ریکارڈ قسم کی جو ہے ہم نے یہ بند کر دو, ریکارڈ قسم کی چیزیں ہم نے کی ہے کرپشن کے خلاف. آگے بھی جیسے قبضہ مافیا کے اوپر ہاتھ آج تک کیوں نہیں ڈالا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر خود قبضے کے اندر ملوث تھے. آپ کے ملک کی جو رولنگ ایلیٹ تھی, جو رول کر رہی تھی, وہ خود ان تمام جو کرپٹ عناصر تھے ان کی پشت پناہی کرتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں جو کرپشن وہ بڑھی اور آج ہمارا ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے کچھ امپروو ہوئے کچھ اور کریں. اچھا یہ بتائیں کہ اکانومی کی بات کرتے ہیں, مختصر سوال اور مختصر جواب مجھے بتائیں کہ عام شخص کی زندگی پر اس کا اثر کب پڑے گا. میں یہ جاننے میں انٹرسٹیڈ ہوں, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. یہ سیاست تو ایک طرف ہے, آپ حکومت وقت ہیں, لوگوں کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا, ان تک کیوں نہیں سہولیات مل پا رہی سستی ہو کر, یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ. دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اس دفعہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی ٹارگیٹڈ چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, ڈیٹا بیس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی جو بھی سبسڈیز آتی تھیں یا جو بھی بینیفٹس آتے تھے اس کا میجر بینیفیشری پھر آپ کے ملک کا سرمایہ دار اور جو ایک رولنگ ایلیٹ ہوتی تھی وہ تھی. لیکن ابھی ہم ملٹی ٹاسکنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ عام آدمی کی لائف پہ امپیکٹ تب پڑے گا جب ہم ملک میں عام آدمی کو, غریب آدمی کو روزگار کے مواقع دیں گے, ویجز اچھے ہوں گے. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پاکستان الحمدللہ کووڈ کے دنوں میں بھی آپ اگر یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل کے اندر ہمیں اگلا 1-2 سال ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم مزید آرڈر دے سکیں. پھر اگر ہم بات کریں کہ جو ٹیکسٹائل جہاں جہاں انڈسٹری ہے وہاں کے جتنے بھی لیبرنگ ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ لیبر اب مل نہیں رہی, لوگوں کو روزگار دے کے. پھر اس کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کو امپروو کرنا, اور پھر جو بھی ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو ہیوز ہیں وہ ہیو ناٹ کے لیے کریں. تو اس کے لیے بہت ساری میرے پاس کرنے کو ایگزامپل دینے کو ہیں. جیسے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ سموئے ہوئے ہمارا پروگرام احساس پروگرام, جس کے اندر بہت سارے آپ کو خود پتا ہے کہ ایک تو ہمارے جو پناہ گاہیں, اس کے علاوہ جو لون ابھی ساہیوال کے اندر آپ کو پتا ہے یسٹرڈے پی ایم صاحب تشریف لائے اور جو انہوں نے
वहाँ पे नौजवान किसानों को जो उन्होंने मराहत वगैरह दी। उसके अलावा अगर हम ये देखें कि रोजगार सबके लिए के नाम से स्कीम, फिर उसके बाद खवातीन के लिए बहुत जबरदस्त प्रोग्राम के खवातीन को हमने जो टॉप हमारे जो डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे गुर्बत थी, वहाँ पे हमने खवातीन को लोनिंग दी, खवातीन को जैसे मवेशी, जैसे कुछ लोगों को ऑटो रिक्शा वगैरह दिए, ताकि वो लोगों का इनकम लेवल इंप्रूव करने के लिए हम हर लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज और एक डेटाबेस इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि जिसमें बेनिफिशियरी एग्जैक्ट डिजर्विंग लोगों, ना के रिस्क प्रोग्राम की तरह के ऑफिसर, उनकी बेगमात, जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे वो उनके नौकर चाकर वही सारा कुछ ले जाते थे, तनख्वाहें नहीं देते थे, तो उधर से गवर्नमेंट के खजाने से इनके मुलाजमों को सैलरी जा रही थी। तो हम इस दफा ट्रांसपेरेंसी के साथ, अपार्ट फ्रॉम द पार्टी एफिलिएशन, हम मेरिट के ऊपर 100% मेरिट के ऊपर, आप ये देखें कि कोविड के दौरान जबकि दुनिया की 10 इकोनॉमीज फेल हुई, हमारी जितनी भी अरेंजमेंट थी गरीबों से रिलेटेड एहसास प्रोग्राम के तहत, ये जो हमने कैश बांटा, उसमें कोई एक किस्म की भी एक सिंगल भी बेज़ाब्तगी पॉइंट आउट नहीं हुई। अदरवाइज हिंद के अंदर इन्होंने कहा, शहरी रहमान ने एक प्रोग्राम में मेरे साथ थी, उन्होंने कहा कि हमने उनसे जब पूछा गया कि किन लोगों को आपने ये सारा जो अरब रुपए बांटे, उन्होंने कहा कि हमने रात के अंधेरे में बांटे ताकि लोगों को पता न चले, रश ना पड़े। तो इस मुल्क में ये भी हुआ। फिर इंशाल्लाह हम इनको चैलेंज करते रहते हैं बारहा, कि अगर कोई हमारे एंड से खाली मीडिया के अंदर आके ट्रायल करना, ये ब्लेम गेम करना, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर इनके पास कोई एविडेंस है तो ये लेके आए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, या हमारे जो भी लोग जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो हम खुले दिल से उस ट्रायल को ना सिर्फ फेस करेंगे, एविडेंस बेस्ड ये इदारों में जाएं। अब इदारे फ्री हैं, ये पहले वाला दौर नहीं रहा। मजीद हम इंशाल्लाह इस मुल्क के इदारों को जितना स्ट्रेंथन करेंगे, मेरे और आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनकी जिंदगी आसान होगी, और हम जो भी सहूलतकार हैं सिस्टम के अंदर, लोगों को करप्शन करने में जो सहूलतकारी का रोल करते हैं, उसको इंशाल्लाह ना सिर्फ हम काबू पाएंगे, उनको फिक्स करेंगे, और अच्छी लेजिस्लेशन के तहत हम आने वाली करप्शन का रास्ता बंद करेंगे। लेकिन उसके लिए पिछली की हुई करप्शन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर। बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का।